exploration at Taraban Cemetery. Pakiramdam at obserbahin mga kaluluwa na hindi pa umaakyat sa langit. Tara at samahan niyo kami at obserbahin natin ang paligid. Sistemang momento mga idol, alas 9:36 de noche. Yamunta na ngayon ang motor di Idol the Black Rider 29 kay pokal sa timi motor nuay na kondisyon. Grabe mga idol, aki parang tasos tayo. Nakarera di Idol the Black Rider 29. Lagi kami ara na Marta Drive Nadadag dituan, Tubungan. na may Palawa. Sari kami kay Idol Bensky. Anda kami para na Tarabaan Cemetery para ma-explore, parang paranormal investigation. Punto siyempre ka mamunta si Idol the Black Rider 29 and Idol Bensky. Yeah! Let's go mga idol, para kami ara. Huwag kalimutan mag-follow, like, and share mga idol. God bless. Si Idol Lovensky. So okay kami munta na dito sa service mga idol para alya kami na Tarabaan para ma-explore. Let's go! Si Tamira po sa otros mga idol, hinahina na kami takore. Dahil di amon service, kahit tapos kami timing na ora. Kaya este mga momento mga idol, bien excited kami para ma-explore. Yapa, sakali kami kay Uratito na bakery mga idol. Ya kumpra pan si The Black Rider 29. Dulya tarda po si Black Rider 29. Ya si ko ni apos mga idol. O siya tarda. Tanchis tirada kan si Black Rider 29. Kaya kami kumpra pa ng Master Bakery. 24 oras sila abierto mga idol. Kaliente pa din pa. Pero mas kaliente yo. 1 hour later. So, takihan kami aura may dun, no? So, aki kami una man mang-explore aki na impounding area. Aki na mismo na Tarabaan mga idol. So, asigun gaya, no? Kaya este yung mga impound aki mga pantos mga motorsiklo ki mga idol. Kinasi mga dueño tiene. Sabi kita, once impound, kinasi mga tiene de gracia, de speedy. So, pag kita aura mga idol, no? Para observa kita posa ba kita pwede sinti aquí, no? Okay, este mga idol, tamira pa sa otro. So, sakay kami, no? So, takihan kita, oh. Tamira otro, amo ito yung founding area dahil city kami, no? 11 minutes later. Yan si partangar kami di Black Rider pati di Idol Bensky. So, este mga momento mga idol, takiyot en sayo o di kina mismo cementerio. So asigun ko el guardia on duty aquí mga idol. Una vez más que día doon aquí, quedo ko 400 otro. 20 pesos do kayo pati si hablar conmigo ya entrevista nante. Aquí duro de pero como te empaña ta si entra aquí este particle lugar. So proba kita si kaya ba kita 108 kay mga idol. So kasi kita na para cementerio kita mga idol. So anda kita para ma-investigate. Wala ko mga idol. Ate sa alipin. Di ata kanila race yung mga idol. So, hindi ko lang alam kung ilang meters to range. So amos yung mga idol, no? Una tamang ghost detector di Idol Bensky. Si Tamira Boss Otros. Si suena si mga idol si pasa adelante. Pero si kina-atras hindi si mga idol. Si Tamira Boss Otros, prove pasa, suena si. Kaya lego aja kita mang investigation aja mismo on na cementerio on tapuntakan el guard on duty aquí. Buata. Proba kita mga idol, no? Si Mandetek ere. Dito yung sensor. Detect. Este tan testing kita mga idol. So lego usa sa kita alya. Wide kasi visual range. Mga 3 meters. Bata kita nakakapo kasi ba tatlo po nele tatrakalo po nele de blanco di dia ali ko banda ol nicho di ilaw ala ko banda o So ate bata tini ko Tamira. ito itiria siya bata atem la bata bata ali kale o De eso sila na bata sa dari nila. hindi na no Kaya di mi bata tamen siya tamen. Kami bata de una. Ala kan makasa. Tawa siya ko mi bata o pango. So amo gani kay mga el cuento de un guardia on duty aquí. At kita atas. Sama kami ngayon dito. Tumunog. Yun. 2 beses. So ito na boss Otos. So, El Diamond Detector. nakatalo. So yun, tatlong. Natras kami pero tan detect ele. Legit. Grabe yan. Natras kami todo mga idol pero tasoy na El Diamond Detector. Nakatalikod yan guys ha. Hindi yan nakaharap sa amin.
So, may kasama. So, try natin makipag-usap kung magre-respond siya. Try natin. So, may kasama ba kami ngayon dito na espiritu or any element na hindi namin nakikita? Kung meron, pwede mo to siyang patunugin. Pwede mo to siyang patunugin. So, yun. May kasama. Legit. Dito banda. Ibig sabihin, nasa harap namin. Nasa harap namin. Kasi tumunog. So, pag patunugin mo siya ng isang beses, kung okay lang ba sa'yo na nandito kami ngayon, patunugin mo siya ng isang beses kung okay lang sa'yo na nandito kami ngayon. So yun, tumunog. So okay lang na nandito kami. Legit guys. Dito banda. Yun. Pwede mo sa otos uy mga idol. Kimunot ng communicate si Idol Bensky kundi ato mga espiritu. Kaya nung pwede kita mira. Este mga ulang mga idol. Tasin tiyo ben peso kayo. Pati takata grande nimi kamesa.